समयसाखौ लानानै मन्दिराव फैदोंमोन हामगोन होननानै ओमफ्राय मा जादोंमोन जानाया प्रेसार जादोंमोन प्रेसार आरो मा दंबावोमोन बेनाव आङो निजेनो टन गैया अ गावनो निजेनो टट मोना माने जेब्ला मन्दिराव फैदोंमोन अब्ला माबायदि फैनाय टट मोनाबा आं एसे खिखांना लाबोदों अ इसोरो बामखांनासो लाबोदों मन्दिराव माने टटआनो गैया मानसिया प्रेसारावनो ओरैबायदि जादों नानान धरনের बखिनायबो जादों ओमफ्राय बखिनायबो जादोंमोन ओमफ्राय जानानै मानसिया उलंग खानासो लाना फैदों आदसा जि जोम गैया बायदि अबस्था जाजोबदोंमोन ओमफ्राय बेखौ खानासो लाना फैदो खारनोबो नागिरो ओमफ्राय लास्टाव मन्दिराव फैनानै दायो पुरा मोजां मोनबायना बे अबस्था गैला हालेलुया তেখেতৰ মানে প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতৰ যিটো প্ৰেছাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিলে তেখেতে তত নাথাকে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু যেতিয়া মন্দিৰত আহিলে তেতিয়া তেওঁ এনেকুৱা অৱস্থা আছিল তেখেতক দাঙি লৈ আহিব লগা হৈছিল তাৰপিছত তেখেতৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰা হ'ল তেখেতে বকি ফুৰে ইমান বেয়া অৱস্থা তেখেতক উঠাই লৈ আহি ইয়াতে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পিছত আজি নতুন জীৱন পালে হালেলুয়া